आठगड़ एनएसी म्यूनिसिपालिटी होबार दाबी बहुत पुराना आम 2006 मसीह से विषय दाबी दे आसुँ सरकार को मैंने परिसंख्यान सह कि सरकार कर्णपात करना फोपाड़ी देते डस्टबिन की फोपाड़े एवं हठात विधायक केमी मुंडे पशिला यहाँ मुझे जापे सी आसिले एनएसी गोटे प्रस्ताव पारित कर मुझे जानी सत्यासत्य खबर कागज जहाँ पढ़ी जदि तुम प्रस्तावटी तुम गृहीत कल बिना बाधार अन्य दल भी अच्छा काउनसिलर से तुमको समर्थन कले दल मत निर्देश समस्त समर्थन में जब गोटे प्रस्ताव गृहीत है से प्रस्ताव आगुरी कहीं हो 35 वर्ष है तुम ये विधायक रही आज पर्यटन ये कमिटी कल दाबी कौन आज नुआ ना आठगड़ अयोग्य 55 वर्ष है गोटे एनएसी की ओडिशा रे गोटे द्वितीय एनएसी ना से कहतु गोटे आज पर्यंत से 55 वर्ष एनएसी म्यूनिसिपालिटी नईक अच्छी जहाँ तो कले कले से सब जो कमटा बर्तमान मुझे सन्देह करुचे कार्यटी भंडूर करने उद्देश्य कराई जो अभिनव भारत तरफ आमर कराइला बुद्धिजीवी सम्मिलन बुद्धिजीवी मान स्वर टे शाणित से स्वर को शुणिकी आगुरी कहती सब बुद्धिजीवी मैंने एकाठी कौन गोटे फोरम कहते ताले से तार ओजन रहा और मत लगुच से स्वर शुणिकी से इमिडिएट एक्शन से इमिडिएट कज सी कर आम स्वागत करुँ एनएसी चेयरमैन को स्वागत करुँ एनएसी काउनसिलर मान स्वागत करुँ किंतु एंकर इच्छा शक्ति अभाव आगुरी से करू नथिले एबे जोटा करछन्ती मु संदेह करुछि जे कार्यक्रमटी भंडूर करबा उद्देश्य से करछन्ती कारण ओडिशा रे कोनोसी जगह रे म्युनिसिपालिटी कला बेले कोनोसी जगह रे ए प्रकार बैठक हुए नहीं गोटे 9 तारिख रे जो बैठक से डाकिछन्ती काहे डाकिछन्ती से बैठक रे आवश्यकता कोन कोठी म्युनिसिपालिटी हला बेले ए प्रकार बैठक हिछि मु जानि जे को म्युनिसिपालिटी डिक्लेयर होबा पूर्व ए प्रकार गोटे बैठक को जगह रे हिछि से मते कोन तेणु मुझे 4टी प्रश्न पचारि मोर प्रेस नोट्रे से बुझाइया जे तुम कौटी गोटे जाच यदि कह कौ प्रोसेस हुए तुम जाच समस्त व्यवस्था तुम तुम हाथ में तुम चाहिए सब कर से डाकिक बसैबार कौन उद्देश्य आउ थे गोटे मीटिंग करने खाली पब्लिक फोरम रे 2-3टी उद्देश्य भर मुझे लक्ष्य करुँच गोटे है कौन आज पर्यटन करई ना गोटे जस्टिफाई करवा उद्देश्य से डाकी 2 ये सरकार काय करदे ना नहीं जीवे दलर सरकार ना तेणु से भंडूर करने उद्देश्य से करते आठगड़ म्यूनिसिपालिटी हो पारा नहीं बोली सहरांचल घोषणा कले नुआ सरकार पचराला से कहले आठगड़ एनएसी कौन प्रस्ताव आसी ना मंत्री कहले कौन प्रस्ताव आसी ना सी अधा एक्सपोज है कि आठगड़ लोक कहीं किसी प्रश्न कले ना तेणु से बर्तमान से देखेबे प्रस्ताव कहीं देलु ना ना यही कथा आप जो कथा कहते मुझे 2010 मसीह जो प्रश्न करी करिकुलर स्कूल शतवार्षिक उत्सव में आप पुष्पेन्द्र सिंह आसते मंत्री आसते नगर उन्नयन मंत्री मुझे प्रश्न करी आप आठगड़ एनएसी कहीं म्यूनिसिपालिटी करना से उत्तर रखते आठगड़ एनएसी तरफ कौन प्रकार विधिवत भाव में निकट सरकार निकट में जुक्ति उपस्थापन करना जदि दाबीपत्र प्रदान कर एनएसी म्यूनिसिपालिटी कथा विचार कर विधायक पाखे उपस्थित थे 2010 चिंता कर 15 वर्ष पलैला विधायकता भितर कर पारले से कामटा मंत्री कहला सरकार थिला से मंत्री कहि गले ये वर्तमान सरकार बेले से निजे मंत्री थिले पावरफुल मंत्री थिले ता सत्य मध्ये करैले नाही वर्तमान करिवार जेहेतु स्वर शाणित होईची जनसाधारणकर एवं सब मीडिया भाई मैंने से उपस्थित थिले बुद्धिजीवी माने से उपस्थित थिले समस्त सर्वसम्मतिक्रमे प्रस्ताव को समर्थन कले एवं एनएसी से प्रस्ताव आनिले समस्त समर्थन कले सब दल लोक तेणु या पछे असुविधा कौन कहीं कले से आज कहीं करनते से कथा को जस्टिफाई करने विलंबटा को उदासीनता मनोभाव को जस्टिफाई करने मत लगुच 9 तारिख मीटिंग डाकी आदिन जदि कौन कारण से नई पारा सबूक दोष मुंडे लदा हो आठगड़ लोक छाड़े कारण बहुत दिन होगा बहुत से खेलिले आठगड़ स्वार्थ सागर आउ बर्दास्त करने अवस्था ना बर्तमान से जिते देखा क्षमता था कले ना बर्तमान करुँच कौन खाली लोक शो करने देखाइबा ये कुम्भीर कांदना सागर सामान ना नहीं प्रकृत में एनएसी म्यूनिसिपालिटी हवा कथा मुझे सरकारी जो अच्छा व्यवस्था सागर जड़ित से कहूँ श्रेय जी नौ आम श्रेय दरकार नहीं किंतु श्रेय जी नौ किंतु आमर ये जो न्याय अधिकार से वंचित करना नहीं विधायक जो रही 35 वर्ष रही तो सरकार सी कौन करेंगे म्यूनिसिपालिटी करेंगे व्यवस्था हाथ में अच्छी प्रस्ताव तो पठे पारे सी कौन करेंगे हाथ में किसी क्षमता नहीं सी करें ना सी तो भंडूर करने तार उद्यम करदी भी करती जदि किसी राजनीति न पुरई सी गोटे जमी आसी प्रस्ताव पारित कर सब सरपंच समिति
ବ୍ଲକ ତାଙ୍କର, NSC ତାଙ୍କର, ସବୁ କାଉନସିଲର ତାଙ୍କର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ତା ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏବଂ ତା ଦେହରେ କୌଣସି କେ ନ ପୁରେଇକିରି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି, ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ ସେଦିନ ବାଇଟ୍ରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ବାଇଟ୍ରେ କହିଲେ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏରିଆର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର କିଛି ଗାଁ ଆସିବ, ଏ ଯେଉଁ ସେଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମନା କରିବ ନାଇଁ ମୋ ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? এই ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା NSCରେ ମିଶିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ତାକୁ ମିଶାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଶିଖେଇବେ, ଯାହା ତୁ ଏଠି କହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ତାରିଖ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ମୋ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାମାନେ କ'ଣ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଇଥିଲାଗି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସେ କରିପାରନ୍ତେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତାକୁ ନ କରେଇକିରି ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ମିଟିଂର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେ ମିଟିଂଟା କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖେଇବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରସ୍ତାବ କରେଇଲି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ୟା ତା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତିନିଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ 57ଟା ଗାଁ ଚାଲିଗଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ, ତେଣୁ ଗାଁ ସେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ବିଜେପିର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ବିଧାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ କଟକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଇଟାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ। ରାଧାକାନ୍ତର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସେଇଟା ରହିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ କରାଗଲା, 30ଟା ଜିଲ୍ଲା, ସେଥିରେ ଆଠଗଡ଼ର ଅଧା ପପୁଲେସନ୍ ଥିବା ଭଳିଆ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ଇଏ ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଠଗଡ଼ କ'ଣ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ସମୟରେ? ଗୋଟିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ କାମଟି ସେ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ କାମଟି କରିଛନ୍ତି? ଯାହା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରେ କିଛି ହେଇନି। 35 ବର୍ଷ କାଳ ଆଠଗଡ଼ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଗଲା। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ 57ଟା ଗାଁ ଫେରିଲାନି ଆଠଗଡ଼କୁ, ଆଉ ଫେରିବ କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ CDR ମିଶି ସାରିଲାଣି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଆଠଗଡ଼ରେ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁ, ଖାଲି CDA କଥା ନୁହେଁ। CDAକୁ ଯିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି CDAକୁ ତୁମେ ନେଲ, ମୋର ତା ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବିତର୍କତା ଉପରେ ଦରକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିତର୍କ ଦରକାର, ଏମିତି ମିନିଟ୍ରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ CDAକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନଶୁଣାଳି ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆଠଗଡ଼ରୁ ଜଣେ କିଏ ମକଦ୍ଦମା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ସେ CDAକୁ କେମିତି ନେଇଗଲେ? ସେମାନେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେନି। ଯେତିକି ଏରିଆକୁ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, CDAକୁ କାହିଁକି ଯିବ? ସେଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାହିଁକି? ଆଠଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାହିଁକି ମିଶିବନି? ଯଦି ଆଠଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତୁମେ ଧାଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ CDAକୁ ନେଇଯାଇଛି, CDA ଧାଇପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲା, ଧାଇପୁରଟା ଆଠଗଡ଼ ମିଶିପାରିବନି। ତେଣୁ CDAଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ସେଇଟା ତା ଅର୍ଥ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଳେଇଲାନି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। କଟକ ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତ ନେଇକି କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମତାମତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜନଶୁଣାଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସେ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି।